همگی به برنامه نان گل و سرخ خوش اومدید. من مریم نمازی ام و من فريبرز پويا هستم. ببخشید که یه مدتیه که برنامه‌مونو نساختیم. تقصیر بعضی هست که اسمشون رو نمیخوایم اینجا ببریم، باور نکنید ولی واقعا دلمون براتون تنگ شده و امیدوارم مشتاق برنامه‌های این هفتمون و هفته‌های آینده هستین. چون امروز روز بین المللی توهین به مقدسات، ما فکر کردیم که خوب باشه در رابطه با خود این حق توهین به مقدسات یه مقدار صحبت کنیم. مصاحبه این هفتمون با رزوی نویسنده در رابطه با حق فکر کردن و ترک مذهب و اسلامه. فتوای احمقانمون در رابطه با بوفولوست و اینکه عفت عمومی باید حفظ شود و بوفولو باید حذف شود از برنامه که اسلام نبینیمش، تحریک نشیم. و لحظه زیبامون از سوئد و اعتراض واقعا با شکوه ایران تریبیونال در دفاع از مادران خاوران و برای دادخواهی در ایران. با ما باشید، جایی نرید. امروز روز بین المللی توهین به مقدسات و به همین خاطر ما فکر کردیم موقع خوبیه که در رابطه با حق توهین به مقدسات صحبت کنیم. همین الانی که داریم اینجا هستیم با هم صحبت میکنیم 71 کشور هستن در دنیا از 195 کشور که قوانین علیه توهین به مقدسات دارن و 13 تاشون اعدام میکنن کسانی که به مقدسات توهین کردن و خب مشخصه که همه این 13 کشور کشورهایی هستن که دولت‌های اسلامی سر کاره. دقیقاً این تلاش برای اینکه جامعه رو کنترل بکنن و فکر انسان رو محدود بکنن. تو کشورهای اسلامی ایران راحت میشدید که چندین هزار نفر در زندان‌های ایران هستن، چندین صد هزار نفر توی از جامعه ایران نابود شدن تحت همین حکم و قوانین کفرگویی و توهین به مقدسات. همین الان در زندان‌های ایران چندین از بهترین جامعه ایران چقدر آدم‌ها هستن که تو زندانن و در واقع جلوی ابراز وجودشون رو، حقشون رو برای بیان آزادانه افکار و نظراتشون راه حل برای رهایی جامعه رو محدود کردن. توی کشور سوریه، عربستان سوریه میتونیم ببینیم رؤوف بدوی الان تو 10 سال قرار زندانی بکشه به خاطر این گفته که آقا جان این قوانین اسلامی توی عربستان سعودی رو می‌خواسته مورد سوال و بحث و گفتگو بذاره. ایران هم مثالای زیاد هست، مثل سینای دهقان که به خاطر چیزی که روی فیسبوک نوشته بود الان حکم اعدام داره. یعنی واقعا این نوع کیسا کم نیستن و می‌بینیم که همش دولت‌ها دارن سعی می‌کنن هر چقدر محدودتر و محدودتر کنن این امکان آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده و به خصوص آزادی نقد مذهب. این یه حق واقعا پایه‌ایه. یعنی شما نمیتونی آزادی فکر داشته باشی، آزادی درباره آزادی بیان صحبت کنی بدونی که در رابطه با آزادی انتقاد و نقد به مذهب داشته باشی و با مقدسان توهین اجازه داشته باشی مقدسات توهین بکنی. این حمله به این حق پایه‌ای و فکر آزاد انسان تو تمام کشورها به نظر داره زیاد میشه. در این حال مبارزه هم به علیهش خیلی زیاده. شما مثلا ببینید تو هند که عموماً یه قانون و اصول غیر چیز داشته، حق آزادی بیان مهم بوده براش. الان مثلا توی بخش پنجاب رئیس یکی از رؤسای اصلی این بخش از هند میخواد قانون اساسی جامعه هند رو عوض کنه که کسی به کتاب مقدس توهین بکنه تا آخر عمر برای زندانیش بکنن. خب و فقط هم کشورهای مثل ایران و هند و عربستان سعودی نیست، تو خود کشورهای اروپایی خیلی هاشون قوانین توهین به مقدسات دارن. مثلا ایتالیا این قانون وجود داره، توی ایرلند این قانون وجود داره که توی اکتبر اتفاقا یه رفراندومی قراره باشه که مردم رأی بدن که آیا میخوان این قوانین بمونه یا نه. و خب گروهی مثل
آتیستای ایرلند دارن کمپین میکنن که این قوانین کنار گذاشته بشن. دقیقا این کاملا وابسته به کلیسای کاتولیکی تلاش کرده تو ایتالیا به خصوص تو ایرلند در واقع تلاش کرده جنایات این کلیسا رو بپوشونه با دفاع از مقدسات تحت مقدسات. بازیکن فوتبال مسابقه بوده توی از عصبانی گفته یه چیزی به خدا گفته، از 3 تا بازی حذفش کردن. یا مربی یک تیم فوتبال ایتالیایی توی مسابقهش یه چیزی گفته که کلیسای کاتولیک گفته که این توهین به مقدسات ماست و میخوان بیرونش بکنن. این حمله دائم دستگاه‌های مذهبی که در واقع مهمترین کسایی که سعی میکنن قوانین ضد فکر رو در واقع بیارن، فکر آزاد رو بیارن، بدون وقفه ادامه داره و در عین حال هر روز به نظر من بیشتر میشه که جامعه و مردم میخوان از نیاز دارن مثل هوای آزاد نیاز دارن بتونن نظراتشون رو بیان بکنن. و این چیزیه که میبینیم مثلا به خصوص توی مطبوعات اجتماعی، به خاطر اینکه یه جاییه که افراد میتونن با یه مقدار امنیت، نه کلن ولی یه مقدار امنیت، بیان حرفهای دلشون رو بزنن، علیه مقدسات صحبت کنن و میبینیم خود مطبوعات اجتماعی هم یک مکانی شده برای جدالایی که ما توی جامعه هم میبینیم. و خب در این حالی که این رشد توهین به مقدسات به عنوان یه حق رو و مبارزه براشو به راحتی میشه دید، حق ارتداد، حق کفگویی، در این حال میبینیم که مطبوعات اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر هم دارن یه رول دولت‌های اسلامی رو بازی میکنن. یعنی اینا هم شدن پلیس شریعه شدن، اینا شدن مثلا آیت الله فیسبوک شدن، میان و سعی میکنن از طرقای احترام به مثلا عقاید مردم و غیره سعی کنن این قوانین کفرگری رو اعمال کنن. و خب این یه مبارزه است که هم تو جامعه داره صورت میگیره و جامعه هم مطبوعات اجتماعی هم یه بخشی از اون جامعه است دیگه. دقیقاً و کاملا ریشه توهین نکردن به مذهب کنترل جامعه است. اون کسی که میره بچه رو میره زنجیر میزنه یا قمه میزنه، وقتی بخواد بهش اعتراض بکنی بگی این درست حقوق کودک بخواد دفاع کنی، وقتی باش مخالفت میکنی به خاطر که میخواد کنترل کنه که نیروی کار آزاد بچه رو بتونه به راحتی و حق کودک رو بتونه پایمال بکنه که فردا نیروی کار رو کودکان رو بتونه استفاده کنه. این رو به وضوح میشه دید. اونجا حق پدر و مادر برای این قمه زدن رو سر بچه، نتیجهش تو خیابونای ایران میتونی ببینید که چطوری بچه‌ها گوش نمیخوابن، توی نیروی کار هستن. رابطه مستقیم به حق انسان داره. فکر آزاد، حق انتقاد کردن از مذهب مساویه با حق انسان برای زندگی بهتر. و چیزی که در رابطه با توهین به مقدسات میگن که جرمیه که هیچ قربانی نداره. یعنی جرم قربانی وجود نداره، احساسات آدم هاست. خب واقعیتش اینه که احساسات همه میتونه جریح‌دار باشه، ولی به مذهب که میرسه اجازه داده میشه که دولت ها بتونن اعدام کنن، خفه کنن، سانسور کنن. و همونطوری که پیشم گفتیم واقعیتش اینه که نمیشه آزادی بیان داشت، نمیشه آزادی ابراز عقیده داشت بدون حق اعتراض، انتقاد و حتی مسخره کردن مذهب. اینا جزوی از همان، یکی بدون اون یکی غیر ممکنه. Ruzvi, it's a great pleasure to have you on our program. I wanted to speak to you about your book, The Atheist Muslim. It seems like a contradictory title, doesn't it? It does, and the publishers love that, right? As you know, this is a very catchy title, but it's not a self-descriptor. What it actually is it addresses the countless atheist, agnostic, secularist people who live in the Muslim world who have to publicly identify as Muslim, because if they don't, not only are they disowned by their families or ostracized or marginalized from their communities and their society, but they can be prosecuted. I mean, they can be put in jail. They can be hacked to death like the bloggers in Bangladesh. They can be flogged like Raif Badawi in Saudi Arabia. So
this speaks to them. They're closeted, they're atheist in thought, but they're Muslim in presentation, because they're forced to be. And those are the atheist Muslims. Their existence is contradictory. They're living a contradiction. So the title addresses and respects that. And you talk about all these people who've got in touch with you, who feel that this title speaks to them, and it also speaks to you too, with the things that you like, parts of the things that you like, and things that you don't. Right. Can you explain that a bit? Yeah, when I announced the title initially, I started hearing from a lot of people in the Muslim world who were atheistic, or they were secular at least, and they said, "Oh, that describes me. That's who I am." And it was a different story for different people. So for some of them, they were closeted. They said, "I can't speak about this, and but I have to go to the Jummah prayer. I have to pretend like I'm Muslim, just to avoid, all of the things we talked about, the persecution." There are others who said, my mother's a hijabi, my family's really religious, and they raised me really well. I love them a lot. I don't want to alienate them. I believe that they're good people. I just don't believe in the religion itself. And so they celebrate Eid, or they celebrate the rituals and the holidays, but they don't carry the belief. And this is when I started seeing a split between Islamic ideology and Muslim identity. When I realized Islam and Muslim are two very different words. Because Islam is an idea. It's defined by the scripture. It's actually pretty straightforward. You can't deviate from it. If you do, it's called heresy, it's called blasphemy, it's called apostasy. There's different degrees of terms for it. On the other hand, Muslim really is not a monolith. I mean, you've got 1.6 billion Muslims in the world. The vast majority of them don't even speak the language of the Quran, which is Arabic. The largest populations are in Indonesia and India, Bangladesh, and Turkey, Iran. None of these are English speaking. So, are Arabic speaking, I'm sorry. So the Muslims as a community, the Muslim identity is much, much more diverse. And there's a lot more heterogeneity and diversity in the way that people think. And Islamic identity is a completely different thing. That's really what the book discusses. And so do you talk a bit about your own journey as well? I mean, what made you become an atheist and and write this book? Yes, so the book is semi-memoir. A lot of it is a memoir. And I do talk about how I was raised. And I grew up in 3 different Muslim majority countries, in Libya, in Saudi Arabia, and in Pakistan. And one is in North Africa, the other is the birthplace of Islam and Muhammad, and the third is a South Asian country where Islam came later. So there were very different perspectives. I saw the interplay of the religion and the culture and language and all of these different elements and how they come together. And being exposed to that pushed me towards secularism quite a bit. And I also went to an American school in Riyadh, which was strange because there were people with around 80 different nationalities in our school, and outside it was the Taliban with a lot of money, right? Because that's what Saudi Arabia is, even now. So it makes you think, it makes you process the world differently than most people do when you have that experience. And I thought a lot about it, and a lot of that journey is described in the book, both not only culturally and what I was exposed to, but also the intellectual journey, or how I went about questioning the beliefs, and also have a science background and so on. So there are many factors that played into it that are in there. It's interesting because in your talk at the Muslimish conference recently, you talked about the scientific claims of the Quran, right. And given your own background as a doctor, it was interesting to hear. Can you talk a bit about those, the things that are said about that and reality? There's, I don't even know where to start. and this is, I think, one thing that isn't really unique to Islam. This is across all religions, that there is this idea that science answers the how questions and religion answers the why questions.
which is not true because religion pretends to answer the why questions, and it does make many scientific claims. It makes claims about how the universe started. It makes claims about how human beings came into existence. It makes all these strange supernatural claims, like men living inside fish, and a man flying up to heaven on a winged horse, resurrection after death, virgin births. So all of these are scientific claims, and they can be refuted. What people talk a lot about when it comes to the Quran, a lot of the apologists talk about the embryological claims. And I always found this, even back when I was a little bit religious, I always found this absurd because it's very easy to see through. When they said that the embryo looks like a blood clot, or God, Allah clothed bones with flesh, and how these are supposedly miraculous things to have said in the 7th century. Well, Aristotle did it with chick embryos. There's what the Quran describes is if you take an egg, a fertilized chicken egg, you open it up at different stages, and you just describe what you see. That's all it is. There's nothing miraculous about it. There's nothing. Aristotle wrote about it. Galen wrote about it before, and in I think the 3rd century BC or even earlier than that. So I never found this original. I don't know why people are so enamored with it, and that includes internationally renowned embryologists like Keith Elmore, who now he's gone back on it, but at that time he was very enamored by it. So I like to have those discussions. I like to refute them. I enjoy talking to Muslims who make those claims and discussing why I think that they're wrong. And there's a whole chapter in my book called Choosing Atheism. I think it's chapter 5. So I went through a lot of those claims specifically, and a lot of the verses in the Quran about embryology and about science, and talked about how they can be refuted very easily. Yeah. So, I mean, for someone who is thinking about becoming an atheist or questioning religion, what are some of your main arguments when it comes to Islam? Like someone in Iran watching this program right now. My main argument, what I tell people who believe, is that if you want to get to know me and you can't see me, supposing I'm dead, it's a long time afterwards, you're going to try to see what I left behind. The way to get to know me is to read my books, see what I created. And if you do believe that a creator created this universe around you, right? If you believe that a creator created nature, then study nature. You don't have to go to a book thousands of years ago or a hearsay from a Messiah or a prophet who claimed, that they were sent by God. You have nature around you today. You can study it. And there's a word for that. The study of nature is called science. And the language of science is not Arabic, it's not Hebrew, it's not Aramaic. The language of science is mathematics. And mathematics, unlike the other languages, stays the same, whether you're in Israel, whether you're in Gaza, whether you're on the moon. And it's better to ask real questions than take refuge in false answers. And that's how I would sum it up. And some would say that there isn't a contradiction between religion and science. And I guess, is that something you obviously wouldn't agree with, but why? Or do you think there's any way that religion and science can be accommodated? Well, in reality, there are people who are able to compartmentalize parts of their mind to process religion, process science. But the reason that I think that they're not compatible is because they work in completely different ways. Faith, by definition, means believing things without evidence. Like I don't have faith that this chair I'm sitting on exists. I know it exists because I have, there's evidence, I can observe it. But faith means that I have to believe things, and there's absolutely no evidence. There's nothing I can observe. So that with faith you can believe anything. And the problem is that with faith, you start with a conclusion, and then you go backwards. Right? So you already have a conclusion. The Quran is the word of God. Muhammad was a messenger of God. And now we're going to go back and we're going to look at the science and see where it fits. So you're automatically in a position of selection and confirmation bias.
With science, you generate a hypothesis, and you don't try to just prove it right. You try to prove it wrong, right? So falsifiability, hypothesis generation, null hypothesis generation. The scientific method is based on starting out with the presumption that you're wrong, which is the opposite of a conclusion, and then working along, picking up evidence in an unbiased way, and then landing at a conclusion. And even those conclusions are often not hard and fast. You never, the word proof is a taboo word in science. You say that there's evidence for something or another. You don't say that this has been proven or not. So I feel that's more honest. I think that it's a completely different phenomenon from the way faith works. It's actually antithetical to it. So not only are they not compatible, they work against each other. And this is why historically they've been at loggerheads with each other for so long. Thank you very much. Thank you, Mariam. Appreciate it. فتوای احمقانه این هفته از صدای سیمای جمهوری اسلامی ایرانه و اینا عکس یه بوفولو رو سانسور کردن. و چرا؟ نمیدونم. سوال کرده کسی که مسئول این برنامه سوال کرده که چرا اینو بوفولو سانسور چرا؟ جوابش دادن، گفتن که این بوفولو وقتی از آب میان بیرون، از آب داره میاد بیرون از اون دریاچه، دوربین از پشت اینو گرفته، تحریک آمیزه، اومده بیرون، تحریک آمیز شده. این تیکه باید سانسور بشه. حرفشو نزن، داریم تحریک میشیم. گرممون شد زیادی. اینا فکر کنم اینا تو قدرتن تو ایران، نه؟ آره. بعد وقتی که پرسیدن خب چرا این کارو دارن میکنن، صدا سیما گفتن که اینا باید عفت عمومی رو حفظ کنن. حفظ عفت عمومی رو نمیشه با حیوان لخت. یعنی همه حیوانات شلوار بکنیم پای حیوانات. همین که طالبان هم توی افغانستان چیکار کرده بودن؟ آره. پوشک کردن تن خر. بیچاره خودشون خر. اخیراً هم وقتی مسابقه فوتبال تیم روما رو نشون میدادن که لوگوی این تیم یک گرگه که بچه‌هاش دارن از شیر میخورن، اینو سانسور کرده بودن. گفته بودن که اون سینه‌های بچه‌هایی که گرگه رو داره میخوره، این تحریک آمیز ملت تو اصلا فوتبال به هم میخوره و دنیای اسلام عفت عمومی. اینا تو قدرت هم. مریم ببینی جامعه ایران با چه چیزایی باید دست و پنجه نرم کنه. بوفولو. سپتامبر در استکهلم سوئد یک اعتراض واقعا با شکوهی صورت گرفت. صدها از مخالفین جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی سابق، کسانی که عزیزانشون از دست دادن به خصوص توی دهه 60 جمع شدن و یه باندرول واقعا بلندی از تمام کسانی که تو دهه 80 کشته شدن با خودشون هم کردن و واقعا هم یک صحنه واقعا غم انگیز بود، به خاطر اینکه این عکسای کسایی بود که بالاخره دیگه با همون نیستن و در ضمن یه اعتراض خیلی زیبایی بود که نشون میداد که حاضر نیستن، کسایی که اونجان و دنیا حاضر نیست که این واقعا جرم علیه بشریت فراموش بشه. فراموش نکردن خیلی بخشی از مهم یادآوری و خواست عدالت، خواست این که تحقیق بشه و کسایی که مسئولین این جنایت هستن محاکمه بشن. این جنبشی نیست که خواهان انتقام باشه، ولی مصرن خواهان روشن شدن قضایا. کسایی که مسئول این اتفاقات هستن باید معلوم بشه کی هستن. امروز تو قدرتن، بعضیشون هم اومدن توی اپوزیسیون البته، و اهمیت داره که این در این حال یه جنبه بین‌المللی داره. مادران آرژانتین پشتیبانی کردن، مقدار خیلی زیادی از نیروهای اپوزیسیون من مخالف جمهوری اسلامی اونجا شرکت کردن و تلاش کردن از این حرکت پشتیبانی کنن. این صدای واقعاً عمیق آزادی خواهانه جامعه ایران ره که توی استکهلم بدون شعار در واقع به نمایش گذاشته شد و نشون داد که جامعه ایران تا زمانی که دادخواهی مادران خاوران و تمام کسایی رو که به خاک افتادن اینو به سرانجام نرسونه،
جامعه ایران جامعه سالم و آینده نخواهد داشت و اهمیت داره که این تاریخ سیاه جمهوری اسلامی باز بشه و همه بتونن ببینن. این اعتراض واقعا یه اعتراض تاریخی بود و در حالی که خب خیلی غم انگیزم بود دیدن این عکسای این عزیزان و خب کسایی هم که خیلی از کسانی که داشتن باندرولو میگرفتن آدمایی بودن که عزیزانشون از دست دادن و خب این در دفاع از مادرانی بوده که واقعا سرسختانه ایستادن و خواهان عدالت، خواهان دادخواهی بودن و واقعا زندگیشون رو در این امن گذروندن ولی خب واقعا هم یه لحظه زیبایی هم بود. بالاخره لحظه‌ای که نشون میده به دنیا که ما هیچ کدوممون هرگز فراموش نخواهیم کرد و عدالت میخوایم، انتقام نمیخوایم ولی عدالت رو حتما میخوایم. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. امیدوارم برنامه جالبی بود برای شما. تا هفته آینده به امید دیدار. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm فريبرز پويا. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.